Rio 2010 scan. Rio GB 2008, 12 sim lang yan. Engine. Ayan yung binabasa. Mga sensor lang yan, hindi nakakabit. Transmission nya normal lang din yan. Kahit i-delete mo yan, di mal-delete kasi di nakakabit. Okay na to. Tapos yung nya sa spiral plug nya, ito giniter gawin daw dikit sa ground. Yan. Yan yung sa 1. Ito yung sa 4. Yan yung sa 2. Yan yung sa 3. Yan, sim lang lahat ng supply.